Assalamu alaikum, buddy. Yes, Sidi Bey. Ah, les Maliens, félicitations, 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 les 5 colonels, l'armée malienne, la transition malienne, le peuple malien, la jeunesse malienne, la jeunesse africaine, le temps de la vérité, la présence du Seigneur. Allahu Akbar. Eh, barka be dawiye, foli be kawiye, dana be se ka da aw kan. Ne b'a dɔn ne ye nin fɔ aw y'a mɛnna mɛ i b'a sɔrɔ ko bɛ n'a tuma fɛnɛ don a tuma de sera sisan n y'o de fɔ aw ɲɛna a maa tɛ yen a maa tɛ dugukolo kan maa min bɛ jɔ aw ɲɛ non maa min bɛ jɔ aw ɲɛ k'aw kale k'aw tɛ taa sur la voie de la souveraineté, de la dignité, du patriotisme, de la vérité et du 7e jour du Seigneur. Ala ka tile 7nan. Masa Aramani ka tile 7nan. Aw ka karamɔgɔw t'o dɔn. N'u b'o dɔn, aw ka so, aw ka fɛn kuntan dɔ bɛ organisation kuntan mɔgɔlankolon organisation ko le Haut Conseil Islamique ni Ousmane Cherif Madani Aïdara ye o président ye. A k'a dabɔ jamana yɛrɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛko la. Il n'est pas a t'o mɔgɔ ye o dɔnniya t'a la o faamuya t'a la anw ni sɛtanaw de bɛ ɲɔgɔn na anw ni kafiriw de bɛ ɲɔgɔn na a k'a dabɔ ivoiriyɛnw ka mercenaire ko la a k'a dabɔ a la delili tɛ nin na o nin ye tiɲɛ de sigi kuma ye nin ye tiɲɛ wagati de selen ye n b'aw deli Asimi i n'i teriw le docteur Choguel Kokala Maïga n ko aw kana karamɔgɔ si lamɛn ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko ala ma deli ka kɛ ninnu fɛ sa bilahi ala min ta ye diɲɛ in ye fɛn bɛɛ ni ala cɛ ale kun sigilen don k'a bolo croiser de k'a lajɛ sitana bɛna min kɛ aw la fo a ye délai min di sitana ma fo délai ka expirer a kun ye extension fara a kan o ne m'a fɔ aw ye ko extension de farala a kan wa délai min dira sitana ma ala bolo tile 6 duniya kɔnɔ yan tile 6 ça faisait 6001 a tile 6 a expiré là en 1929 en 1929 lors de la crise mondiale la grande crise mondiale de 1929 mais comme Massa Aramani denw ma wuli joona donc a yɛrɛ y'a ka présidence manifesté en 1929 1929 soyons précis avec les dates parce que ne b'a dɔn kafiriw m'aw kalaw la o Makan t'aw kalaw la parce que Makan ye kafiri ye Ira ye kafiri ye ne de y'a fɔ wa ne bɛ se k'a bɛɛ prouver aw ye bilahi aw kana fɔ k'aw bɛ Haut Conseil Islamique lamɛn et puis Assimi s'il vous plaît kana opportunité di an ka diinɛtigiw ma u k'u da don an ka jamana wɛrɛ cɛko la u k'u da don a la même Misikara Jarate cela ne les regarde pas du tout diinɛ bɛ aw bolo n ko aw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ balo aw tɔw de la mais ala ko de ko diinɛ ɲɛmɔgɔ kan ka tɔw de balo ka hakili di tɔw ma ko mais ko ni diɲɛ laban sera wa ko n'i ye karamɔgɔbaw ye pasitɛribaw ye u bɛ ka pilasibaw fɔ u bɛ ka jamabaw sɔrɔ nafolobaw b'u bolo mobilibaw b'u bolo k'i b'i kali k'u ni ale ala bɛ ɲɔgɔn fɛ mais k'u n'ale cɛ ka jan ko jɛgɛjalan ni baji donc aw ka Haut Conseil Islamique non ala ka représentant tɛ dɛ wallahi ala ka représentant tɛ mais halisa n'an bɛ taa n y'a sɔrɔ aw yɛrɛ n'an bɛ taa an bɛ se mais non nin ye succès ye dɛ n ko aw ma an ka kɛlɛkɛ avion ye wa aw ma an ka kɛlɛkɛ avion ye wa cɛ anw ka armée tɛ parade armée de anw ka armée ye guerre kɛ armée de ye c'est pas pour faire de la parade no this is for war and we will win billahi anw bɛ gagner hali faransi tɛ se anw na mais faransi bɛna to a ka provocation na fo an bɛna tasuma wuli faransi la Niger kɔnɔ ye wallahi faransi jigi den don Amérique tɛ sɔn parce que Amérique bɛ temps dɔn mais européens yɛrɛ t'u yɛrɛ kalama n ko européens ye min kɛ américains ancêtres la ko criminels don
k'u tɛ se ka vi Europe kɔnɔ k'u cɛ k'u fili États-Unis kɔnɔ n ko Amérique b'a fɛ k'o dimi de fɛnɛ sara ne m'o de fɔ a ye n ko tubabu Amérique b'a fɛ fɔlɔ ka Europe ci de mais Europe citɔ u tubabu gansanw bɛ kari ɲɔgɔn na n'u karila ɲɔgɔn na Rusila bɛ n'a fɔ k'u b'u tɔ laban ni Rusila ko k'a b'a tɔ laban Rusila ni u tɔw ni Rusila b'a daminɛ n ka cɛ n ko arijinɛ sigi tuma de selen filɛ nin ye walahi arijinɛ vɛrɛkisɛ aw bɛ ka min imaginer o de natɔ filɛ dugukolo sanfɛ tan aw yɛrɛ t'a fɔ chrétiens t'a fɔ église kɔnɔ wa ko ala le roi des rois paradis que tu as en haut là il faut l'amener par terre ici i sago min bɛ kɛ sanfɛ o sago kelen bɛ kɛ duguma yan hɛrɛ min b'i ye sanfɛ o hɛrɛ kelen bɛ kɛ duguma yan wa silamɛw fana b'a fɔ ten bisimila i la o mais comme olu ta récitation olu tɛ foyi faamu o non olu tɛ foyi faamu parce que anw ka ɲi dɔrɔn anw hakili la ko anw tɛ sɔn fɛn ma ko tɔw tɛ sɔn o ma walahi hali aw bɛɛ fagalen tɛ arabuw fa hali aw bɛɛ fagalen o tɛ arabuw bɔ mais ni ala tɛ anw fɛ ni relation tɛ anw ni ala cɛ directement bilahi anw tɛ seconde kelen kɛ dugukolo kan yan an balo an ka fini an ka dumuni an ka fɛn o fɛn telefɔni fɛn fɛn b'aw bolo ta ko radio active bɛ telefɔni bɛɛ la aw bɛ radio active dɔn o de bɛ cancer ni foie ninnu bila mɔgɔw la rapidement cancer doré o de bɛ dɔ bɔ mɔgɔ ka espérance de vie la mais mɔgɔ si tɛ anw fɛ yen laboratoire foyi tɛ anw fɛ yen k'an jugu ka fɛn contrôler san'an k'u ka fura ta san'an k'u ka dumuni kɛ san'an k'u ka telefɔni utiliser san'an k'u ka mansinimafɛnw utiliser non se bɛ ala in ye dɛ mais f'i k'a dɔn de aw bɛ k'a bato ka sɔrɔ jugu de y'a di aw ma halisa ala ka faamuya di bɛɛ ma ala ka faamuya di bɛɛ ma félicitations à la transition malienne le Mali nin kɛra ne ɲɛna k'a sɔrɔ an ma sa walahi an b'an se k'o bɛɛ kɛ k'an ka dɔnniya bɛɛ kɛ nin wa nin ye ala ka arijinɛ sigitɔ de ye wa silamɛw aw da bɔ a la n y'a sɔrɔ aw yɛrɛ k'aw ye silamɛ ye silamɛya sugu jumɛn de bɛ aw fɛ yen silamɛya sugu jumɛn de bɛ aw fɛ yen aw t'aw ka jamana lajɛ ala yɛrɛ baarakɛnɔ tɛ aw ka jamana kan f'a b'aw ni min sauver la tubabuw baarakɛnɔ foyi t'aw ka jamana kan f'u ka tiɲɛni nɔ arabuw baarakɛnɔ foyi t'aw ka jamana kan f'u ka tiɲɛni nɔ aw ka karamɔgɔw baarakɛnɔ foyi t'aw ka jamana kan f'u ka tiɲɛni nɔ pasitɛriw baarakɛnɔ foyi t'aw ka jamana kan f'u ka tiɲɛni nɔ ala feeretalen denw anw de ye feeretalen denw ye ala de y'anw fa n'an ba ye wa ala de ka taa sira n b'a mɛnna maliyɛn dɔw da videow la sɔrɔ o man di n ye n t'a fɛ ka terme mɛn n t'a fɛ ka terme in mɛn yɛrɛ de ko tubabuw t'a si min to yen ni tubabuw bolo magara si min na don o don ala n ko ni tubabuw magara si min na don o don walahi ala aw ma fɛn min ye depuis ala k'aw da aw ma fɛn min mɛn depuis ala k'aw da o de bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ walahi ne de y'a fɔ aw ye promesse ça c'est la promesse de Dieu peace